Seigneur. Tu partages nos souffrances. Tu parles à nos vies et à nos cœurs. Et tu nous amènes dans la direction de ta volonté, Seigneur. Saint-Esprit, nous te remettons ce moment. Nous te demandons de venir prendre le contrôle en cet instant. Que rien ne puisse, Seigneur Dieu, s'éloigner de ta volonté, Seigneur. Que tous ceux ici puissent demeurer dans ta présence et ta sainte volonté, Jésus. Qu'il y ait, Seigneur Dieu, oh Seigneur, la crainte de ta présence dans ce lieu. Nous te demandons pitié, Seigneur. Pitié pour tous ces péchés qui sont là devant ta face. Pitié pour cette abomination, Seigneur. Pitié pour toutes ces choses qui ne sont pas à ta gloire, Jésus. Nous te demandons pitié, Esprit de Dieu. Parce que tu es le Dieu de la pureté, Seigneur. Le Dieu de la lumière, Seigneur. Le Dieu de la sainteté, Seigneur. Et devant toi, tout est splendeur, Jésus. C'est pourquoi nous sommes là debout avec toi, Seigneur. Pour avancer dans ton plan, Seigneur. Le plan de la sanctification. Le plan de la consécration. Pour que nous puissions, Seigneur, partir avec toi. Pour que l'enlèvement, Seigneur, se fasse parfaitement. Pour que ton épouse soit belle, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Parce que tu travailles en nous. Tu travailles dans nos vies, Seigneur. Et tu continues à façonner nos vies, Jésus. Tu continues à briser toutes ces branches mortes, Seigneur. Tu continues à façonner nos cœurs, Seigneur. Parle-nous en ce jour, Jésus. Attire-nous à toi, Seigneur. Attire-nous à toi, Seigneur. Que nos cœurs soient connectés à ton cœur ce matin. Que nos pensées soient connectées à tes pensées ce matin. Que nos yeux soient fixés sur toi seul, Jésus. Sur toi seul, Jésus. Sur toi seul, Jésus. Sur toi seul, Seigneur. Ouvre les portes du ciel. Car nous sommes là devant, Seigneur. Merci de nous donner ta parole. Cette nourriture qui vient de ton trône. Au nom de Jésus. Je te prie ce matin. Amen. Amen. On va commencer, frères et sœurs, notre message ce matin. Il y a véritablement quelque chose que Dieu est en train de déverser sur terre. Le Saint-Esprit est vraiment sur la fin. O Espírito Santo está de maneira sobre o fim. De son ministère. Do fim do ministério do Espírito Santo. Sur cette terre. Sobre essa terra. Est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle, nous sommes sous le ministère du Saint-Esprit? Você sabia que neste momento nós vivemos o ministério do Espírito Santo? Il y a eu le Santo? Père. Teve o Pai, qui s'est manifesté dans l'ancienne alliance. Manifestado na antiga aliança. Il y a également le Fils. Teve também o Filho. Et aujourd'hui, nous sommes avec le Saint-Esprit. E hoje nós estamos no ministério do Espírito Santo. Et le Saint-Esprit e o Espírito Santo rend témoignage de l'existence de Jésus. Da existência de Jesus. Rend témoignage des enseignements de Jésus. Ele dá testemunho dos ensinamentos de Et Jesus. il nous permet de déceler les mystères cachés de Dieu. Ele nos permite de discernir os mistérios perfeitos de Deus. Et donc, frères et sœurs, c'est un grand privilège que nous avons à la fin des temps. Car nous sommes à la fin des temps. Porque nós estamos no final dos tempos. Est-ce que vous le croyez, frères? Vocês acreditam nessas coisas? Est-ce que vous savez que les animaux le savent? Vocês sabiam que os animais sabem essas Est-ce que coisas? vous savez que les oiseaux le savent? Vocês sabem que os passarinhos do céu sabem essas Est-ce que vous coisas? savez que tout ce que Dieu a créé, Vocês sabiam que la tudo que Deus création de criou, Dieu, a criação de Deus, est souvent plus avertie é que muito nous-mêmes? mais divertida do que nós? Vous savez pourquoi? Vocês sabiam por Parce quê? que la création de Dieu Porque a criação de Deus a l'habitude depuis des centaines et des centaines tem d'années, hábito des milliers d'années même, de séculos
os isócragianos de reconnaître les saisons de conhecer a estação et de savoir que lorsque la chaleur arrive ici, e de saber quando o calor chega num lugar, eh bien elles viennent de très loin et elles ele viennent sabe que s'installer vem de ici. longe e vai se instalar naquele lugar. Les oiseaux du ciel Os passarinhos do céu, connaissent les saisons sur toute la ele planète. conhece as estações de todo o planeta. Elles savent qu'aujourd'hui, eh bien, Eles sabem que c'est la hoje- saison sèche ici Ele en sabe que Guyane. é a estação seca da Guiana. Tous ces animaux, ils savent ça. Todos esses animais, eles sabem essas coisas. Lorsqu'ils savent qu'il y a, par exemple, l'hiver Eles sabem quando tem, por exemplo, inverno en France, na ils França, vont quitter la France eles vão deixar a et França ils vont se retrouver là où il y a de la e eles vão chaleur, para outro lugar onde tem o calor, là où il y a le confort, onde tem o conforto, là où il y a la facilité de vie, onde tem a facilidade de vida, là où il y a toutes sortes de choses qui nous onde permettent tem todo d'avancer. tipo de coisa que nos permite de avançar. Eh bien, les saisons, frères et sœurs, As estações, meus irmãos, sont des choses que nous devons apprendre à discerner. são as coisas que nós crentes temos que discernir. Et la Bible dit quoi? E a Bíblia nos diz o La quê? Bible dit que Dieu va se révéler. A Bíblia diz que Deus ele vai se Dieu revelar. va révéler son temps. Deus vai revelar o tempo Dieu dele. va révéler les choses cachées Deus vai revelar as coisas à escondidas son peuple, ao seu povo, au peuple élu. o povo eleito. Ça veut dire que toi et Isso moi, quer dizer que você e eu, eh bien, à partir du moment que tu garderas e ta a partir do lampe momento que você vai éclairée, guardar sua lâmpada enclarecida, à partir du moment que tu seras toujours avec cette onction-là a en partir do toi, momento que você vai ter esse óleo, o à partir du moment que le vase sera toujours a partir rempli, do momento que o teu vaso vai estar cheio, la lumière va toujours a briller. luz vai todo o tempo brilhar. Est-ce que vous m'entendez? Vocês estão entendendo? À partir du moment que tu auras toujours ton huile A d'onction partir en do toi momento que você vai ter o óleo da unção sobre et que ti, tu vas garder cette e que onction, você vai guardar essa unção, le feu, la flamme va o toujours fogo, a brûler. flama vai todo dia queimar. Et quand elle brûlera, E quando ela queimará, elle va émettre de la ela lumière. vai ser o mestre da, Et c'est à cause de cette lumière E é por causa dessa luz que tu vas voir, que você vai ver, que tu vas comprendre, que você vai que compreender, tu vas entendre, que você vai et que entender tu vas discerner e que você vai les discernir saisons du Christ. a estação de Cristo. Dieu ne se cache pas à ses Deus enfants, ele não se esconde aos seus et filhos encore moins à ses e prophètes muito menos aos seus et profetas ses serviteurs. e os seus servos. Venez avec moi, frères et Nós sœurs, vamos ler, meus dans irmãos, le livre de Matthieu, o livro de Mateus, chapitre 24, no capítulo 24, verset 1. no versículo 1. Le Seigneur m'a dit d'apporter ce matin un message O Senhor me disse para trazer essa mensagem qui, selon moi, que, segundo a mim, de tout ce que j'ai déjà vécu sur cette terre, de tudo que eu já vivi sobre essa terra, je crois que c'est le message le plus puissant de eu tout ce creio que que j'ai é déjà a entendu et mensagem vu. mais poderosa que eu já vi e que eu já Je entendi. n'ai jamais été secoué comme cela. Eu jamais fui sacudido desta maneira, meus irmãos. Cette nourriture-là, Esse alimento, non seulement, não frères et sœurs, somente, le Seigneur me l'a révélé, não somente o Senhor me revelou, mais il a aussi révélé cette nourriture à d'autres serviteurs. mas ele revelou também essa mensagem a outros servos. Et c'est là que ça m'a encore plus touché. E dessa maneira eu fiquei mais tocado. Parce qu'en fait, je l'avais reçu depuis la semaine dernière. Eu recebi essa mensagem na semana passada. Et ensuite, je me suis rendu compte que le prophète de l'Éternel a reçu la même E eu chose. me dei conta que o profeta do Senhor, ele também tinha recebido essa mensagem. C'est hier que j'ai vu ça. Foi ontem que eu vi essas coisas. Seulement hier. Somente ontem que eu vi essas coisas. Je l'avais reçu avec ma femme. Eu recebi com a minha esposa. Et hier, E ontem, en regardant, en fouillant et en continuant mes recherches, procurando essas coisas, fazendo je me suis procura, rendu compte que eu l'homme me de dei Dieu, conta à qui que le o Seigneur homem de parle Deus, a quem o régulièrement, Senhor fala regularmente, avait reçu aussi la même ele chose. recebeu a mesma mensagem. Mot pour mot. Palavra por palavra. Exactement les mêmes choses. Exatamente a mesma Et coisa. c'est là que j'ai dit Saint-Esprit. E nesse momento eu disse, Espírito Je Santo, pense qu'il y a maintenant l'horloge eu du penso que ciel agora o relógio do céu qui est en train d'arriver de que plus está en plus chegando vite mais rápido vers l'heure de ton enlèvement. para a hora do teu arrebatamento. Ce matin, Dieu m'a dit de vous parler du O Senhor me calendrier. falou para falar hoje sobre o calendário. Le calendrier du ciel. Sobre o calendário do céu. Le calendrier du ciel. Est-ce que O vous m'entendez? calendário do céu, vocês estão Le entendendo? calendrier du ciel O ce matin. calendário do céu, vocês estão Dieu entendendo? va nous montrer le Deus timing vai de nos Dieu. mostrar Le temps de Dieu o pour tempo de nous. Deus para nós. Le calendrier. O calendário, Le planning du o ciel. plano do céu. Dieu est en train de nous ouvrir nos yeux, Deus frères et está sœurs. nos abrindo nossos olhos. Et
je sais que ce qui se passe là, frères et E eu sœurs, sei o que está acontecendo hoje. c'est un avertissement É uma ultime. advertência íntima. Ultime. Última. Ultime. Última. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autre après. E quer dizer que depois dessa advertência Selon moi, terá frères et outra. sœurs, Segundo a mim, c'est le message le plus é important a mensagem mais importante de toute l'existence de de toda l'humanité. a existência da humanidade. Parce qu'on va le voir dans l'Apocalypse ce Porque matin. nós vamos ver hoje dentro de Nous allons Apocalipse. rentrer dans l'Apocalypse ce Nós vamos matin. entrar no Apocalipse. Parce que la nessa manhã. révélation de l'Apocalypse est Porque a donnée. revelação do Apocalipse nos foi dada. Dieu va révéler E Deus l'Apocalypse. vai revelar o Et il Apocalipse. va donner à son peuple ce Ele vai matin dar ao seu povo nesta manhã ce que nous avons besoin pour aquilo que avancer. nós precisamos para Mais cette avançar. nourriture-là, mon Esse ami, alimento, meus ce irmãos, n'est pas du lait. não é um leite. Dieu m'a dit que ce n'est pas du lait. Isso não é um leite. Prépare-toi à la Prepare manger, você a comer essa à la prendre a entièrement pegar inteiramente et à la garder. e guardar Mais quand contigo. tu partiras tout E à quando l'heure, você vai partir, ça va bouleverser ta vie. isso vai transformar a tua Ça va vida. toucher ton cœur. Isso vai transformar o Tu teu seras coração. impacté. Você será Et impactado. tu vas comprendre dans quel timing tu te E trouves você maintenant. vai ver qual é o momento que você está nessa Dieu est área. en train d'ouvrir son agenda et de le Deus montrer à está ses abrindo a sua enfants. agenda e está mostrando aos seus Il filhos. va vous montrer son agenda Ele ce vai matin. mostrar essa agenda nesta Il va vous manhã. montrer son Ele temps. vai mostrar o tempo dele nesta Il ne va pas manhã. vous montrer ni le jour ni l'heure. Ele não vai mostrar nem o dia nem Mais a il va hora. vous montrer le temps dans Mas lequel ele on vai est. mostrar na agenda o tempo que nós estamos. Matthieu 24, frères et sœurs. Mateus 24, meus irmãos. Venez avec moi dans Matthieu 24. Venha dentro de Mateus 24. Et s'il vous plaît, restez concentrés. Por favor, fiquem concentrados. Restez connectés à la parole. Fiquem conectados à Du palavra. commencement jusqu'à la Do fin. começo até o fim. Ne lâchez rien du tout. Não perca Ne nada. perdez rien du tout. Não perca nada. Parce que c'est quelque chose qui va Porque é algo que vous vai amener dans la révélation levar de Dieu. vocês à revelação de Ne Deus. vous appuyez pas sur votre intelligence. Não confie na sua Demandez à inteligência. l'Esprit d'ouvrir vos yeux spirituels. Pede ao Espírito Santo de abrir E os vossos votre olhos intelligence para ter sua spirituelle. inteligência espiritual. Matthieu chapitre 24. Mateus 24. Nous allons lire à partir du verset 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Alléluia. Aleluia. Est-ce que tout le monde a sa parole? Todo mundo tem a palavra? Prenez votre Bible. Pega a vossa C'est Bíblia. votre Tem Bíblia épée, aqui na frères et frente. sœurs. se agarre Ne aqui. marchez pas sans elle. Não ande sem uma Bíblia, é sua espada. C'est elle qui va vous éclairer. É ela que vai te Ceux qui n'ont pas de Bible, il y a deux Bibles devant. Tem duas Bíblias S'il aqui vous na plaît, frente. est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner à ceux qui ont Por favor, se besoin? tem alguém que não tem Alléluia. Bíblia, venha Voici les pegar Bibles. rapidamente. Les Bibles sont ici. As Alléluia. Bíblias estão aqui, Une amém? autre Bible est là. Vocês podem pegar, tem a Bíblia. Amen. Que tout le monde puisse en avoir une. Para ce que matin. todo mundo possa ter uma Bíblia nessa manhã. Alléluia. Béni Alléluia. soit l'Éternel. Bendito Que seja Dieu o Deus vous eterno. bénisse. E que Deus Matthieu nos chapitre abençoe. 24, frères et Mateus sœurs. capítulo 24, meus irmãos. Verset 1. No versículo 1. Comme Jésus s'en allait, Tendo Jesus saído, au sortir du temple, saindo do templo, ses disciples vinrent lui en faire remarquer les constructions. quando se aproximaram dele os seus discípulos para mostrar a construção do templo. Mais il leur répondit, E ele disse, vous voyez tout cela? não vede tudo isto? Je vous le dis, Em verdade vos il digo, ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. que não ficará aqui sobre pedra que não será derribada. Comme il était assis sur le mont des No Oliviers, Monte das Oliveiras, Chavos, les disciples vinrent lui demander, en privé, e os espíritos se aproximaram dele em particular dis-nous, e lhe pediram, quand diz, cela arrivera-t-il? quando sucederão essas coisas? Quel sera le signe de ton avènement Que sinal haverá na consumação dos séculos et de la fin du monde? e no fim dos tempos? Frères et sœurs, nous allons nous arrêter ici. Nós vamos parar aqui Et ensuite, nous allons continuer. e depois nós iremos continuar. La Mas situation, a situação c'est que le Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que o Cristo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, était en train de monter, était en train d'aller vers le mont des Oliviers. o Cristo estava indo ao Monte das Oliveiras. La Bible nous dit que très souvent le Christ se séparait de la population, se séparait Muitas du peuple vezes a palavra de Deus diz que o Cristo se separava da população et se mettait à l'écart, e ele se colocava en retraite, séparé separado de la foule da multidão pour pouvoir transmettre para poder transmitir les choses les plus as précieuses coisas mais à preciosas ses disciples. aos seus discípulos. Et depuis en ce temps, frères et E sœurs, desde essa época, meus Jésus irmãos, fonctionne toujours de la Jesus même façon funciona da encore. mesma maneira ainda. Regardez ce qui se passait à l'époque. Olha o que aconteceu na La época. Bible dit au verset A Bíblia diz no 3, versículo 3, en privé. em Jésus en privé, en privé. Alléluia. Verset 3. Amém. Jésus partait avec ses disciples en privé.
separadamente. Ça veut dire, frères et sœurs, Isso quer dizer qu'il y a quelque chose qui montre bien la séparation. Isso quer dizer, em Il particular, quittait le lieu de la ville. ele deixava a Il s'éloignait du ele péché. se separava do pecado, Il s'éloignait de la foule. ele se separava da Il multidão, s'éloignait de la malédiction. ele se separava da maldição Et il allait pour révéler les choses e cachées ele ia du para Père revelar as coisas escondidas do Pai à ses disciples. aos seus discípulos. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. E olha o que acontece hoje em Est-ce que dia. c'est la population de toute la Guyane qui est là? Hoje é a população de toda a Guiana que está aqui. Est-ce que ce matin c'est toute la Guyane qui entend ce message? Hoje é a toda a Guiana que está aqui. Non, frère, c'est ça. Não, meus irmãos. Ce sont certaines personnes. São algumas pessoas. Nous sommes quoi? Une cinquantaine. Nós somos o quê? Umas 50 pessoas? La Guyane est composée de 300 000 habitants. A Guiana é composta de 300.000 habitantes. Jésus se révélera à son église. Jesus vai se revelar à sua Et igreja. il va encore révéler les choses cachées à son E église. ele vai revelar mais ainda as coisas escondidas para À a igreja l'époque, quand dele. il a dit ces choses aux disciples, Na época, quando ele falou essas coisas aos qui discípulos, c'est qui a entendu ça? quem ouviu essas Les coisas? 12 seulement. Somente os 12. Regardez ce qu'il va dire aux 12. Olha o que ele falou aos 12. Pas 15, Não 15, pas 16, não 16, pas 20, não 20, 12. somente 12. Seulement 12 ont entendu Somente as ça. 12 escutou essas Ce coisas. matin, regardez ce qui se passe. E hoje, nessa manhã, escuta o que Dieu acontece. était à part Deus, ele está a par avec ses enfants, ses fils et ses com filles. seus filhos e suas Ses filhas. disciples étaient là pour recevoir. Para receber. Et la Bible dit quoi? E a Bíblia diz o quê? Les disciples ont posé la question, E os discípulos fizeram uma pergunta. bien sûr poussés par le Saint-Esprit. Certamente impulsado pelo Espírito Santo. Quel sera le signe Qual será o sinal de ton avènement da tua vinda et de la fin du monde? e do fim dos tempos? Alléluia. Aleluia. Avènement, premièrement, et fin du monde, deuxièmement. A tua vinda e o final dos Ils ont tempos. posé deux questions à Jésus. Eles fizeram duas questões a Deus. Quand A est-ce que Jesus. tu reviens Quando é que o Senhor vem pour nous chercher? para nos buscar? Et quand est-ce qu'il y a la fin du monde? E quando é que vai acontecer o final dos tempos? Regardez ce qui se passe. Olha o que aconteceu. Jésus va répondre exactement dans l'ordre de la question. E Jesus vai responder exatamente na ordem da questão. Et ce matin, E nesta manhã, nous allons faire un parallèle nós vamos fazer um paralelo avec le livre de entre l'Apocalypse o livro de Apocalipse et ce passage-là. e essa passagem aqui. Ce même passage-là Essa mesma passagem de aqui, Matthieu 24, de Mateus vous 24, allez le trouver dans Marc 13 également. vocês vão também encontrar ela em Marcos 13. Le também. livre de Marc aussi parlera de la même O chose. livro de Marcos também vai falar da Vous mesma allez aussi coisa. le trouver dans Luc 21. Vocês vão encontrar também no livro de Lucas 21, o Evangelho de Dans Lucas. ces trois évangéles-là, Dentro desses três le evangelhos, Seigneur o révèle Senhor ele exactement revela les mêmes choses. exatamente a mesma coisa. Mais on va s'arrêter sur Matthieu ce Nós matin, vamos parar em Mateus, chapitre 24. no capítulo 24. Et on va faire un parallèle E nós vamos fazer um paralelo avec l'Apocalypse. entre Apocalipse. Et là, on va se rendre compte de quoi? E nós vamos nos dar conta de quê? On va se rendre compte que Nós vamos nos Dieu dar conta que Deus, est en train d'emboîter le que puzzle. Deus está encaixando as obras dele. Dieu est en train d'accomplir Deus está completando ce que sa parole est en o train que de a sua dire. palavra diz. Il y a Matthieu qui va correspondre à l'Apocalypse. E é Mateus que vai corresponder ao Apocalipse. Marc va correspondre à Mateus também l'Apocalypse. vai se corresponder ao Apocalipse. Luc va correspondre à Lucas também vai l'Apocalypse. se corresponder La ao connexion va Apocalipse. se E faire, a frères et conexão sœurs. vai ser Et feita, né? l'accomplissement va E o s'accomplir. acontecimento as coisas vão se acontecerem. Verset 4. No versículo 4. Venez avec moi au verset 4. Leia comigo o Chapitre versículo 4. 24, verset 4. No capítulo 24, no versículo Matthieu. 4, Mateus. Matthieu, chapitre 24, verset 4. Voici la réponse du Christ. Olha a resposta do Cristo. Écoutez bien la réponse. Escuta bem. Jésus leur répondit, Jesus respondeu. prenez garde, prenez garde, Ele respondeu: Vedes que personne ne vous égare. que ninguém vos engane. Beaucoup en effet viendront en se servant de mon nom, Porque muitos em meu nome virão, en disant, c'est moi qui suis le Christ. dizendo: Eu sou o Cristo. Et ils égareront une E multitude eles enganarão a muitos de gens.
de gente, muitas pessoas. Frères et sœurs, Meus irmãos, frères et sœurs, meus irmãos, frères et sœurs, meus irmãos. voici la première réponse. Veja a primeira resposta do Cristo. Voici ce que le Christ a révélé en premier. Veja o que Cristo revelou em primeiro. Le Christ a révélé quoi, frères et O sœurs? Cristo ele revelou o que, meus irmãos? Le Christ a révélé la tromperie. O Cristo revelou o engano. Viendra en premier. Isso virá em primeiro. L'aveuglement, A cegueira espiritual primeiro. la séduction. A sedução da igreja. Écoutez bien, le détournement, A transformação da igreja. l'apostasie. A apostasia Dans l'église. dentro da igreja. Pourquoi dans l'église? Por que dentro da igreja? Parce que Jésus était face à face avec Porque qui? Jesus ele estava Avec face a ses face. disciples. Ele estava diante do Il dos n'était seus pas discípulos. face au monde, Ele não estava diante do il mundo. était face aux Ele douze. estava diante dos Et 12. il parle à qui? E ele falou ao quê? Il parle à l'église. Ele fala diretamente à igreja. Il dit, Ele diz: la tromperie viendra. o engano virá. Faites attention. Faz atenção. Il y aura de la déception. Vai ter decepção. Il y aura de la manipulation. Vai ter a manipulação. Et Jésus parle de l'église, frères et Jesus sœurs. está falando da igreja, meus irmãos. Dans l'église. Dentro da igreja. Voilà ce qui se passera dans l'église. Olha o que acontecerá dentro das igrejas. Beaucoup en effet viendront en se servant de mon nom, Muitos virão para se servir do nome de Jesus. en disant, Em dizendo: c'est moi qui suis le Christ. sou eu que sou o Cristo. Beaucoup feront des faux Christ. Muitos farão de falsos cristos. Beaucoup créeront de faux Christ. E muitos quererão em falsos cristos. Il y aura des Christ faux qui E seront terão vários créés. cristos falsos que serão criados nas igrejas. Beaucoup parleront au nom du Christ. E muitos falarão no nome do Cristo. Beaucoup seront dans l'église, Muitos serão dentro das igrejas prophétiseront au nom e du Christ. profetizarão no nome de Cristo. Le détournement se A fera. transformação se fará. L'aveuglement A apparaîtra. cegueira aparecerá. Et là, ça sera terrible, frères et E sœurs. nesse momento isso será terrível. Parce que meus irmãos. même au niveau des leaders, Porque mesmo ao nível dos líderes, car les disciples représentent quoi? porque os discípulos representam o quê? Les disciples représentent l'Église Os discípulos representavam a igreja. et les disciples représentent les grands prêtres. E os discípulos representam os grandes sacerdotes. Ça veut dire quand Jésus parlait aux disciples, Quando Jesus falava aos seus discípulos, Jésus parlait à l'Église, Jesus falava à igreja Jésus parlait aux grands prêtres, e Jesus falava aos sacerdotes. Jésus parlait aux prêtres, E Jesus falava aos sacerdotes. Jésus parlait aux 5 E ministères, eles falavam para os 5 Jésus ministérios. parlait aux diacres, Eles falavam para os diáconos. Jésus parlait à tout le corps de E Christ. Jesus falava para todo Tout le o corpo corps de de Cristo. l'Église. Para todo o corpo da igreja. Et donc il dit quoi? Então ele diz o quê? Faites attention, prenez garde Atenção, faz atenção. que personne ne vous égare. Para que ninguém vos engane e vos Et devie. vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ces choses. E vocês vão compreender por que eu estou falando dessas Je vous ai coisas. dit, c'est la première chose Isso foi a primeira resposta que Jésus que Jesus a donnée comme réponse. que deu como resposta. Avec la question que les disciples ont Com a demandé, questão que os discípulos lhe fizeram. quel sera le signe de ton retour? Qual será o sinal da tua volta? Voilà le premier signe. Esse foi o primeiro sinal. Venez avec moi dans l'Apocalypse. Nós vamos ler agora no livro de Apocalipse. Apocalypse chapitre 6. Apocalipse 6. Béni soit l'Éternel. Bendito seja o Deus eterno, L'Éternel Dieu aleluia. vivant. Eterno Deus vivente, Il est glorieux et puissant. glorioso e poderoso. Apocalypse chapitre 6. Apocalipse no capítulo 6. Vous allez comprendre le parallèle Vocês vão compreender o paralelo avec le livre de Matthieu et entre o livro de Mateus e o livro de Apocalipse, chapitre 6. no capítulo 6. Je regardais. Il s'agit ici, avant de lire, il s'agit ici du passage qui parle E isso se trata de uma passagem que fala des 7 sceaux. sobre os 7 selos. Qu'est-ce que c'est qu'un sceau? O que é um selo? Qu'est-ce que c'est qu'un sceau? O que é um selo? Nous allons le voir ensemble ce matin. Nós vamos ver juntos Alléluia. Qu'est-ce que c'est qu'un sceau? o que é um selo. Lorsqu'il y avait un rouleau, Quando tinha rolo, alléluia, un rouleau, rolo, béni soit l'Éternel, bendito seja o Deus eterno. eh bien, à l'époque, dans l'Antiquité,
Na época, na antiguidade, dans les temps anciens, no tempo vous aviez des rouleaux nós tínhamos rolos. de Eles textes tinham rolo de textos, qui étaient un peu comme ça. que era mais ou menos dessa maneira. Et la Bible dit quoi? E a Bíblia nos diz o quê? La Bible dit E a Bíblia diz qu'il y avait 7 sceaux. que tem 7 selos. Nous allons voir c'est quoi des sceaux ce matin. Nós vamos ver o que é um selo nesta manhã. Les sceaux, Os selos, tu peux tenir pour moi? você pode segurar. Les sceaux, frères et sœurs, Os selos, meus irmãos, c'était comme des cadenas era como cadeados qui attachaient un livre. que amarravam o livro. Quand je dis livre, je parle du rouleau. Hein, Quando eu falo livro, eu falo dos rolos, qui attachait le rouleau. que amarrava os rolos. Voilà, ça l'attachait. Isso amarrava. Et ça l'attachait de façon bien serrée. Isso amarrava de uma maneira bem apertada. Je suis en train de le faire pour vous là. Eu estou mostrando um exemplo para vocês. À l'époque, frères et sœurs, Naquela época, meus il n'y irmãos, avait pas d'imprimerie, il n'y avait não pas tinha de, imprimor, não il n'y tinha avait essas pas de coisas. société qui E não fabriquait des tinha livres. lugares que fabricavam C'était livros. des sceaux. Era somente selos. Excusez-moi. C'était des sceaux. Era somente selos. Et les sceaux en question, E os selos em questão, eh bien, ils attachaient des eles rouleaux amarravam rolos de parchemin. de caminho. Oui, c'était des rouleaux où il y avait des textes écrits. Era rolos que tinham textos escritos. Mais vous savez, frères et sœurs, à l'époque, c'était un luxe d'écrire ces E rouleaux-là. antes era luxo fazer essas coisas. On ne pouvait pas faire cela comme aujourd'hui on fait un Nós livre. não podíamos fazer essas coisas antes como nós On faisait ça qu'avec les écrits spéciaux. E essas coisas eram feitas somente com as escrituras especiais. Et la Bible dit quoi? E a Bíblia diz o quê? La Bible dit A Bíblia diz que donc, que, dans le ciel, que dentro do céu il y a un livre tem livro qui est comme un parchemin, comme celui-là, como pergaminho enroulé enrolado. et attaché de 7 sceaux. E aí tem em volta 7 selos. Alors vous avez vu la petite ficelle dorée? Ça Vocês estão vendo o fio dourado? c'est un sceau. Isso representa selo. Mais le sceau était aussi scellé ici, là, Mas o selo também estava selado neste lugar, um desenho. avec une espèce de cire très épaisse. Com tipo de Collet. cera bem grossa. Vous avez dû voir ça, je pense, des fois à la télé, dans les films anciens. Quando vocês veem filmes antigos, vocês vão ver essas coisas. Eh bien, on tamponnait ici la Eles davam connexion tampão com a coleção, avec de la cire. com a cera. La cire de bougie, par exemple, je sais pas si vous A voyez, cera da vela, on fondait avec du feu, on eles scellait. derretiam e eles selavam os livros. Et à chaque fois, c'était pour ne pas ouvrir comme De uma ça. certa maneira, para que eles não se On abrissem. savait que quand c'était scellé, personne ne pouvait passer Eles pour ouvrir. sabiam que quando estava selado, ninguém poderia vir abrir. C'était une façon de protéger Era le uma maneira texte. de proteger os selos. La Bible dit quoi? A Bíblia diz o quê? La Bible dit que dans le ciel, A Bíblia diz que dentro do céu il y a un livre tem puissant livro poderoso qui est comme celui-là, que é dessa maneira, mais qui a la particularité que tem uma de particularidade ne pas avoir un seul sceau. que não tem somente Il selo. n'avait pas un seul sceau, E este livro não tem somente selo, mais il a 7 comme ça. mas tem 7 selos. 7 attaches. Vários 7 amarrados. Sur tout le long du livre, il y a Sobre todo o 7 longo do attaches. rolo tem 7 selos. Écoutez bien, frères et sœurs. Escuta bem, meus irmãos. Écoutez bien. Escuta C'est bem. très puissant ce message. Isso é muito poderoso, essa mensagem. La Bible dit quoi? A Bíblia ela diz o quê? La Bible dit A Bíblia diz que ces 7 sceaux que esses 7 selos ne peuvent pas être ouverts par n'importe qui. ele não poderia ser aberto por qualquer pessoa. Qu'il y a personne Que não tinha ninguém dans le ciel dentro do céu qui était capable de venir et d'ouvrir que ces eram 7 dignos sceaux-là. de vir, ser capaz de vir abrir esse Seulement selo. une seule personne. Somente uma pessoa tem o direito. Seulement un seul être pouvait. Somente ser poderia. Vous savez, dans le ciel, il y a 4 êtres vivants Dentro do céu tem 4 seres qui se viventes trouvent sur le trône, autour du trône de se Dieu. encontram em volta do trono de Deus. Et vous avez aussi les 24 vieillards. E a Bíblia diz também que tem 24 anciãos. Vous avez aussi les anges. Tem também os anjos, Les do céu, archanges. os anjos, os Et arcanjos. puis vous avez aussi Moïse. E
E tem também Moisés. Vous avez Daniel. Vai ter também Daniel. Vous avez tous les grands prophètes de la parole. Todos os profetas da palavra Vous também. avez tous les puissants prophètes de Dieu. Todos os poderosos Le profetas de ciel Deus. est déjà bien occupé par tout le O monde. céu já está bem ocupado por certas pessoas. Et la Bible dit personne ne pouvait ouvrir les E a sept Bíblia sceaux. diz que ninguém desses poderia abrir os 7 selos. Une seule personne a été Somente choisie. foi escolhido. La Bible dit A c'était Bíblia l'agneau de Dieu. diz o Cordeiro de Deus. L'agneau de O Dieu. Cordeiro de Deus, Le seul qui était apte, o único que era apto, qui avait été qualifié que foi qualificado pour aller ouvrir les sept para sceaux. poder abrir os 7 selos. Parce que c'était tellement puissant Porque era tão poderoso que pour pouvoir le faire, il fallait être qualifié. para abrir esse selo de Deus tem que La ser qualification qualificado. pour aller E ouvrir tem que ça, ter a qualificação para poder abrir os 7 c'était passé selos. par un E sacrifice, foi passado por sacrifício. le plus puissant de toute l'humanité. O maior sacrifício de toda a humanidade. Seul Jésus-Christ de Nazareth Somente Jesus Cristo de a Nazaré, été qualifié aleluia, pour ouvrir foi ces qualificado para sept abrir os sceaux-là. 7 selos no céu. Pourquoi? Por quê? Parce qu'à l'intérieur Porque dentro do selo se trouve le mystère caché de toute l'humanité. encontra o mistério escondido de toda a À humanidade. l'intérieur, Dentro do interior Il y a do rolo tem a tua vida. ta vie. A tua vida, a nossa vida está dentro desse Il selo. y a la Guyane. Tem toda a Guiana dentro do selo. Il y a le Brésil. Tem o Brasil no selo. Il y a les milliards de personnes dedans. Todos os milhares de pessoas que existem La estão vie dentro de tout desse le selo. monde. A vida de todos os seres Et vivos. il y a aussi E tem também le calendrier de Dieu. o calendário de Deus. Le calendrier de Dieu. O calendário de Deus está dentro deste Venez livro. avec moi chapitre 6. Nós vamos ler no capítulo 6. Apocalypse chapitre 6. Apocalipse no capítulo 6, Verset 1. no versículo 1. Je regardais E vi quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. quando o cordeiro abriu dos 7 selos. Et j'entendis E eu ouvi l'un des 4 êtres vivants dos 4 seres viventes dire d'une voix de tonnerre: dizendo como se fosse uma voz de trovão: Viens. vem. Alors je vis un cheval blanc. Vi então cavalo branco Celui qui le montait, e o seu cavaleiro, ele tinha arco une couronne e uma coroa. lui fut donnée E foi dada a ele, et il partit en vainqueur pour vaincre. e ele saiu vencendo para vencer. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Meus irmãos, vou dizer algo para Pourquoi vocês. je vous dis de vous accrocher? Por que eu estou dizendo para vocês Parce se qu'au fur et à agarrar mesure de la nessa palavra? prédication, vous allez Porque numa certa comprendre des choses. momento da predicação vocês vão compreender essas coisas. Il va se passer quelque chose dans votre mentalité. Vai passar algo dentro do pensamento Regardez de bien vocês, ce qui va se passer. da sua mentalidade. Olha bem o que vai acontecer. Frères et sœurs, Meus irmãos, Dieu va mettre les choses à la lumière. Deus vai colocar essas coisas tudo na luz. Ici, nous allons parler des 4 sceaux, Nós vamos falar hoje até os 4 selos. c'est-à-dire de 4 choses comme ça. De 4 coisas dessa maneira. Nous allons parler Das de 4 fois où amarraduras. Jésus a ouvert. Nós vamos falar Les dos 4 quatre selos premiers. que Jesus já abriu. Les 4 premiers. Os 4 primeiros. Et là, nous venons de lire le premier, Nós acabamos de ler o primeiro selo. le tout premier sceau, O primeiro selo que nous venons de lire que également nós acabamos de ler agora dans Matthieu. no livro de Mateus. Pourquoi? Por quê? Et là, on rentre dans le message. E aí, nesse momento, nós entramos na mensagem. Jésus a répondu dans Matthieu à ses Jesus disciples, respondeu para os seus discípulos no livro de Mateus, verset 4 et verset 5. no versículo 4 e no 5. Gardez toujours Matthieu Guarda todo o tempo Ouvert Mateus avec aberto na Bíblia de et vocês. gardez toujours Apocalypse 6 E guarda ouvert aussi. também Apocalipse 6. Gardez les deux aberto. ouverts. Guarda os dois abertos. Matthieu 24, Mateus 24, 4 et 5 4 e 5. disent quoi? Diz o quê? Prenez garde Pega a guarda. que personne ne vous égare. Que ninguém engane vocês. Beaucoup en effet viendront Muitos virão se servant de mon nom muitos virão se servindo do en meu nome, disant c'est moi qui suis le Christ. dizendo eu sou o Cristo. Frères et sœurs, Meus irmãos, dans le livre de l'Apocalypse, no livro de Apocalipse, au premier sceau, o primeiro selo,
Ça correspond à la première réponse Ça corresponde du à Christ primeira resposta do Cristo, qui dit que diz que beaucoup viendront en mon nom. que muitos virão no meu nome. Et voilà le problème, frères E et sœurs. veja o problema, meus irmãos, C'est que pendant longtemps, porque durante um tempo, beaucoup ont cru muitos creram que ce cavalier-là, que esse cavalheiro, avec le cheval com o blanc cavalo branco et la couronne e com a coroa sur la tête, sobre a testa, beaucoup pensaient que c'était Jésus. muitos pensavam que era Jesus. Alléluia. Aleluia! Ce cavalier-là, Esse cavalheiro, il avait une couronne sur la tête, a Bíblia diz que ele tem uma coroa sobre a testa il avait un arc e ele tem um arco et il est parti pour vaincre. e ele saiu para vencer. Mais écoutez bien, Mas frères, escuta bem, meus irmãos, aucun de ces cavaliers-là, nenhum desses cavalos, tous ceux qu'on va lire là tout à e l'heure, todos que nós, tudo que nós vamos ler, aucun des cavaliers algum dos cavaleiros n'est Jésus. não é Jesus. Aucun des cavaliers Nenhum desses cavaleiros n'est Dieu le Père. não é o Deus Et do vous Pai. allez voir où est-ce qu'on parle de Jésus E nós vamos ver aonde que a Bíblia fala de dans la Bible, dentro da dans Bíblia, l'Apocalypse, dentro do Apocalipse, comme le cavalier sur le cheval blanc. como cavaleiro com cavalo Ce branco. n'est pas au chapitre 6. Não é no capítulo 6, La révélation de Jésus a revelação que é n'est pas Jesus, ici, frères. não é nessa mensagem aqui. Venez avec moi à l'Apocalypse chapitre 19. Nós vamos ler no capítulo 19, Venez avec moi rapidement. nós vamos ler rapidamente, Urgent, urgentemente, urgent, très important. Apocalipse 19. Vous allez voir où Jésus est dans Vocês vão l'Apocalypse. ver aonde que Jesus está no Et Apocalipse. vous allez comprendre c'est qui l'autre chevalier blanc E là. vocês vão compreender quem é o outro cavalo. Vous allez comprendre de qui il s'agit, l'autre chevalier là-bas là. E vocês vão ver quem é o outro cavaleiro Mais branco. là, je vais vous parler du véritable chevalier blanc. Agora eu vou falar do verdadeiro cavaleiro Le branco. Fils de Dieu lui-même. O Filho de Deus, ele veio. Chapitre 19. No capítulo 19. Apocalypse chapitre 19. Apocalipse no capítulo 19. Accrochez-vous, frères et sœurs, la nourriture est solide. Irmãos, se agarrem, porque a nossa Verset 11. no versículo 11. 19, 11. 19:11. Alors je vis le ciel ouvert Vi o céu aberto et un cheval blanc apparut. e eis que eu vi o cavalo branco. Celui qui le monte s'appelle fidèle O et seu vrai. cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro. Aleluia. Il juge Ele julga et fait la guerre avec e justice. peleja com justiça. Ses yeux Os seus olhos, sont comme un feu flamboyant. os seus olhos são como chamas de fogo. Sur sa tête, Sobre a sua coroa il y a beaucoup de e há couronnes. muitas diademas. Et il porte un nom écrit que E ele tem personne ne escrito que connaît. ninguém conhece. Et il est habillé d'un vêtement trempé de sang. E este vestido está vestido sujo de sangue. Ele está vestido com um vestido sujo de sangue. Son nom est la parole de O Dieu. nome se chama o Verbo de Deus. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, Os exércitos que há no céu sur des chevaux blancs, montavam nos seus cavalos brancos, revêtus de fin lin, revestido de linho blanc et pur. branco e puro. Écoutez bien, de sa bouche Da sua boca sort une épée sai uma espada afiada, acérée, aiguisée, afiada, avec laquelle para com ela il doit frapper les ele nations. vai ferir as nações. C'est lui qui le fera paître avec un sceptre de E fer. ele mesmo a regerá como um cetro de ferro. C'est lui qui foule la cuve de vin de la colère ardente de E Dieu, pessoalmente pisa o largado vinho no furor da ira de Deus Todo-Poderoso. le Tout-Puissant. Tem o Todo-Poderoso. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse Tem no seu manto e sobre a sua coxa un nom écrit: nome escrito: Roi des rois Rei dos reis et Seigneur des seigneurs. Senhores. Alléluia. Amém. Est-ce que vous m'entendez, frères et sœurs? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Roi des rois, Rei dos reis, Seigneur des Senhor seigneurs. dos senhores. Voilà le Veja véritable, o verdadeiro cavalier, cavaleiro. le véritable O puissant verdadeiro guerrier, cavaleiro poderoso. celui qu'on appelle Jésus-Christ de Aquele que se Nazareth. chama Jesus Cristo de Nazaré. Voilà le Fils de Dieu révélé Veja dans o l'Apocalypse. verdadeiro Filho de Deus revelado do Apocalipse. Regardez toutes les caractéristiques qu'il Veja a. todas as características
que ele Dans le tem. chapitre 19, No capítulo 19, on dit quoi, frères et nós sœurs? dizemos, a Bíblia diz o quê? On dit que Jésus là-haut, A Bíblia diz que Jesus no c'est vrai qu'il céu, a un cheval blanc, é verdade que ele tem um cavalo branco, mais il a plusieurs mas couronnes. ele tem várias coroas. Pas une seule couronne. Numa só coroa, aleluia. Et on dit quoi? E nós dizemos o quê? On dit qu'il n'a pas d'arc. Ele diz que ele não tem arco. C'est pas une arc qu'il tient. Não é um arco que ele tem, C'est pas aleluia. ça que Jésus tient. Não é um arco que Jesus tem. Jésus a quoi? Jesus, ele tem o quê? Jésus a une puissante épée Ele tem uma poderosa à espada double tranchant, de duas faces, bien aiguisée, bem afiada, bien aiguisée. bem afiada. Quelque chose Algo d'unique, frères et sœurs. único. Voilà le Christ. Veja o Cristo. Voilà Jésus-Christ. Veja Jesus La Cristo. Bible dit que son vêtement est trempé de A sang. Bíblia diz que as vestes dele estão sujas. Et la Bible dit qu'il est reconnu aussi avec un nom sur sa cuisse. E ele é reconhecido também como um nome na sua cruz. Alléluia. Aleluia. Il y a un nom écrit sur sa E cuisse tem um nome escrito na sua et sur son coxa. vêtement E sobre as suas vestes, qui est marqué Apocalipse 19, que é marcado Roi des rois, Rei dos Reis, Seigneur des seigneurs. Senhor dos Senhores. Donc ça, vous allez le lire dans l'Apocalypse Isso vocês vão ver 19. no Apocalipse 19. Alléluia, verset 11. Aleluia. No versículo 11. Voilà la révélation de Jésus Veja a revelação de Jesus Cristo sur le cheval blanc. sobre o cavalo Et branco. la Bible dit quoi? E a Bíblia diz o quê? D'autres le suivent derrière. E outros seguirão ele Sur des atrás, chevaux blancs aussi. sobre cavalos brancos. Voilà le véritable. Veja o verdadeiro. Et là, on revient maintenant, E frères et nós sœurs. voltamos de novo, meus On va irmãos. revenir dans l'Apocalypse 6. Nós vamos Revenez. voltar em Apocalipse Retournez 6. avec moi dans l'Apocalypse Volte 6. no Apocalipse 6. Regardez avec moi. Leia comigo. Apocalypse 6. No Apocalipse 6. Et là, on va voir ensemble, frères et E nós sœurs, vamos ver junto, meus irmãos, qu'il ne s'agit pas là de Jésus, que esse cavaleiro branco não se mais que c'est un cavalier de malheur. que é um cavalo da maldição. Voilà la Do tromperie. mal. Veja o engano. Trop de fois, Muitas on nous vezes a fait croire que c'était Jésus qui était as là. pessoas nos pensar que isso era Jesus. Mais ce cavalier-là, Mas esse sur cavaleiro, ce chemin blanc, n'est pas sobre esse Jésus. cavalo branco do primeiro selo não é On va le Jesus. reprendre le E verset. nós vamos continuar a ler esse versículo. Alléluia. Aleluia. Verset 2. No versículo 2. Alors je vis un cheval blanc. Então vi um cavaleiro branco, Celui qui branco, le montait e o seu cavaleiro, tenait un arc. ele tinha um arco. Depuis quand Jésus travaille avec des arcs? E desde quando Jesus trabalha com arco? Aleluia. Depuis quand Jésus travaille avec un arc? Desde quando Jesus trabalha com arco? Dans toute la Bible, Dentro de toda a on Bíblia. parle de Jésus avec l'épée de Nós falamos de l'esprit. Jesus com a espada do Espírito Santo. Première chose, A primeira coisa. on continue. Nós continuamos. Et ce cavalier Esse avait cavaleiro, ele tinha uma coroa qui lui fut donnée. que lhe foi dada. Et il partit pour vaincre. E ele saiu vencendo. Frères et sœurs, Meus irmãos, ce cavalier esse cavalheiro n'est pas Jésus. não é Jesus Cristo. Vous savez qui est ce cavalier? Você sabia quem é esse cavalheiro? La copie, É a cópia de Jesus. le faux Christ. O falso Cristo. Il a été relâché sur la terre. Ele foi lançado sobre a terra. Il a été déployé sur toute la Ele terre. foi lançado sobre a terra. Le premier signe O primeiro sinal de l'avènement du Christ. da vida de Cristo. Ce faux Christ. O falso Cristo. Celui qui se fait croire comme un Christ. Aquele que se faz passar pelo Cristo. Qui rentre verdadeiro, dans l'église. que entra dentro das igrejas. Qui va de par le monde. E que vai no mundo Et inteiro. qui E séduit que seduz a igreja. la fausse religion. Com a falsa religião. L'hypocrisie. Com a hipocrisia. L'esprit de Com religiosité. aquele espírito de Le faux religiosidade. Christ est O déployé. falso Cristo já foi revelado. La corruption dans A l'église. corrupção da igreja. L'apostasie A dans l'église. apostasia da igreja. Le détournement de A l'église. transformação dos crentes. Tout ce qu'on veut nous faire croire qui vient de Christ Tudo que nos faz ne vient pas de Christ, não vem de Jesus mais Cristo. vient de ce cavalier-là, frères et Esse sœurs. cavaleiro branco. Nous sommes sous l'ère Nós de l'apostasie. o momento da apostasia. À cause de Desse ce cavaleiro. il est rentré dans les Ele assemblées entrou nas assembleias. et il s'est fait passer pour E Jésus. ele se fez passar por Jesus. Il a dit, regardez, mon cheval est blanc, Olha, vocês veem, meu cavalo ele é j'ai branco. ma Eu tenho couronne uma coroa. et j'ai mon arc E eu tenho meu arco. et je m'appelle E eu me chamo le Christ. o Cristo. Frères et sœurs, Meus irmãos, on retourne dans nós Matthieu. voltamos no Mateus 24. Regardez, premier signe,
Primeiro sinal. Première réponse de Christ Primeira resposta de Cristo avec son avènement. com a sua vinda. Christ répond dans l'ordre. Jesus, ele respondeu para o discípulo Et em ordem. l'Apocalypse aussi parle dans le même E ordre. Apocalipse também, ele faz tudo em ordem. Verset 4, Matthieu No 24. versículo 4, Matthieu 24, 4. 24, 4, Mateus Regardez le 24, verset 4 de Matthieu 24. Veja o versículo 4 de Mateus 24. La même révélation. A mesma revelação. Prenez garde Façam cuidado. en premier signe O primeiro sinal qui montrera le retour du Christ. que mostrará a volta de Cristo. Prenez garde Façam cuidado. que personne ne vous égare. Que ninguém vos engane. Beaucoup en effet viendront en Porque servant muitos virão de mon nom servindo do meu nome, en disant c'est moi qui suis le Christ. dizendo eu que sou o Cristo. Et ils égareront une E eles multitude de enganarão gens. uma multidão de gente. Révélation Revelação du cavalier sur le cheval do blanc. cavaleiro sobre o cavalo branco. Le détournement. A transformação. Faux Christ. Os falsos Cristo. L'abomination A abominação s'installera dans l'église. se instalará dentro da Et igreja. on croira que c'est Jésus qui E, parle. e as pessoas vão crer que é Jesus que fala. Ça, c'est le signe de la fin des Isso é o temps. sinal dos final dos tempos. Le tout premier signe, O primeiro sinal, le premier sceau o primeiro selo est ouvert. já foi aberto. Et le cavalier est relâché. E o cavalo já foi lançado. O C'est cavaleiro já le foi premier lançado. qui est ouvert. O primeiro selo que foi aberto no Vous avez céu. lu avec moi dans le chapitre 6. Vocês leram comigo no capítulo 6. Premier sceau. Primeiro selo. On continue. Revenez dans l'Apocalypse 6. Voltamos no Apocalipse 6. Apocalypse 6. Apocalipse 6. On continue dans l'Apocalypse Nós 6. continuamos no Apocalipse 6. Et on va ouvrir le deuxième E agora nós sceau. vamos abrir o segundo selo. N'oubliez pas, frères et sœurs. Não se Le engane. premier sceau, Não esqueçam. le relâchement du cavalier sur le cheval O blanc, primeiro selo foi o lançamento do cavaleiro branco, qui est le faux Christ que é o falso Cristo et qui détourne les e églises. que engana as igrejas. Et on l'a vu Nós já vimos dans la réponse numéro 1 du Christ. na primeira resposta 1 do Cristo. Première réponse du A Christ, primeira resposta do Cristo. premier sceau O primeiro selo du livre de l'Apocalypse. do livro de Apocalipse. On continue avec le deuxième sceau. Nós somos o segundo selo. Venez avec moi Nós vamos ler com vocês au verset 3. do versículo 3 do segundo selo. Alléluia. Aleluia, Béni soit l'Éternel. aleluia, bendito seja o Deus eterno. Et c'est plutôt au verset 3, tout à fait. No versículo 3, On va lire ensemble. nós vamos ler Le juntos. deuxième sceau. O segundo selo. Quand il ouvrit le deuxième sceau, Quando ele abriu o segundo selo, j'entendis eu ouvi le deuxième être vivant o segundo ser vivente dire viens. dizendo: Vem. Et un autre cheval E outro cavalo rouge feu vermelho de fogo est sorti. e saiu. À celui qui le montait, Aquele que estava sobre ele il fut donné d'ôter la paix de la terre, foi-lhe dado o poder de tirar a paz da terra, pour que les gens s'entretuent. para que as pessoas se matassem. Et une grande épée lui fut E donnée. foi dada uma grande espada. Frères et sœurs, Meus irmãos, le deuxième cavalier o segundo cavaleiro, arrive dès que Jésus ouvre le deuxième ele sceau. chegou no momento que Jesus abriu o segundo selo. Dès que Jésus ouvre le deuxième sceau, ce No deuxième momento cavalier que o sort. segundo selo foi aberto, o segundo cavalo saiu. Et c'était un cavalier rouge E foi um cavaleiro vermelho, avec un cheval rouge. que tinha um cavalo vermelho. Et donc, il part à la conquête de la terre. E ele parte na conquista da terra. Il part à la conquête de la terre. Ele vai conquistar a terra. La Bible dit c'est quoi A son Bíblia diz travail? o que é o trabalho dele. La Bible dit qu'il A est Bíblia diz que ele é celui qui va amener aquele que vai trazer la querelle, la a division, divisão, a raiva, le combat o charnel combate carnal, et guerre. as guerras. Venez avec moi dans Matthieu maintenant. Nós vamos voltar em Mateus On ainda. retourne dans Matthieu Nós 24. voltamos no Mateus Vous 24. allez le retrouver dans Matthieu 24. Vocês vão voltar no Mateus 24. Ce cavalier rouge là, il est dans Matthieu 24. Esse cavalo vermelho, ele está no versículo 24. Et c'est Jésus qui parlait déjà. E é Jesus que estava falando C'est sobre Jésus isso. même qui a annoncé ça. Jesus mesmo anunciava essas Dans coisas. Matthieu 24, c'est Jésus. Mateus 24, ele falava essas Et dans coisas. l'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean E Apocalipse era o apóstolo qui a João que vu ça en falava. vision. Que viu essas coisas em visão. Est-ce que tout le monde est là? Vocês estão compreendendo?
On retourne dans Matthieu Nós 24. vamos voltar para Mateus Je 24. vous ai dit, c'est de la nourriture solide. Eu estou falando para vocês que hoje é um Que alimento ceux qui ont des sólido. oreilles pour entendre, Aqueles que têm ouvido, Entende. que ouçam. je parle. Deus está falando. Matthieu 24, Mateus 24, verset no 6. versículo 6. Vous êtes en deuxième élément. No segundo elemento. Le premier élément que Jésus avait O donné, primeiro alimento que Jesus falou, c'était la séduction. a sedução da igreja. C'était la tromperie. O engano da igreja. Les mensonges A mentira na igreja. viendront dans l'église. Virão dentro da igreja. Deuxième réponse du A Christ, segunda resposta do Cristo, qui montre qu'il arrivera. que mostra que ele virá. Regardez, c'est quoi? Olha, Vous allez entendre, verset 6, vous allez entendre parler e de certamente guerre vocês irão ouvir falar de guerra, et de rumeurs de guerre. rumores de guerra. Gardez-vous de vous alarmer, Veja que não vos assusteis, car cela doit arriver, porque é necessário acontecer assim, mais ce n'est pas encore la fin. mas ainda não é o fim. Aleluia. Deuxième cavalier, O segundo cavaleiro, il va faire du boulot sur la terre ele vai fazer um trabalho sobre a terra pour détruire para destruir a des terra nations, de nação, pour amener la guerre sur multitude de para nations. trazer a guerra em multidão de nação. Et vous avez pu voir déjà Vocês podem ver já essas coisas. que ces deux cavaliers-là Esses dois cavaleiros sont en action depuis já longtemps faz um bom tempo sur la terre. sobre a terra. Ça fait longtemps qu'ils Já travaillent. faz muito tempo que eles estão travando. Ils sont relâchés depuis Eles já très foram longtemps. soldados na terra já faz um bom tempo. Le premier là, O primeiro, il est en train de mettre du mensonge dans les eles églises. trazem a mentira nas igrejas. Même que maintenant, il y a une grande E hypocrisie. mesmo dentro das igrejas hoje existe uma grande Tellement de hipocrisia. gens dans ce monde regardent les E muitas églises pessoas en dentro das disant, igrejas, de toute façon, vous êtes faux de là-bas. todas as maneiras vocês são loucos. Mais vous savez, quand ils disent ça, Quando eles dizem isso, c'est la vérité. vocês são falsos. E é Il y verdade. a tellement d'hypocrisie, de Tem mensonges. tantos mentirosos, Les gens ne enganadores. vivent pas dans la sanctification. E as pessoas não vivem verdadeiramente. Ils sont en train de suivre de fausses doctrines, Eles estão seguindo falsas doutrinas, des doctrines d'argent, doutrina de dinheiro, de prospérité d'argent, a prosperidade de dinheiro, gagner de l'argent. ganhar dinheiro. Tu vas aller au ciel si tu es riche, Você ceci, vai cela. entrar no céu se você dá dinheiro, você Si tu é marches rico. dans l'obéissance, tu seras riche sur terre. Você ficar na obediência, você vai ser Ils sont en rico train de sobre a chercher la terra. richesse du monde. Eles estão fazendo as pessoas crer na Ils ne riqueza. cherchent pas la richesse de E Dieu. não procura a riqueza de Ils Deus. sont dans Aleluia. E l'hypocrisie. eles estão na Parce qu'ils hipocrisia. servent un faux Christ. Porque eles servem um falso Le Cristo. véritable Christ, O verdadeiro Cristo c'est un Christ pur, é aquele Cristo que é qui puro, vit dans la que simplicité vive na simplicidade, et qui a la préoccupation que des tem a âmes. preocupação das Pas almas. la préoccupation de notre porte-monnaie Não com a seulement. preocupação Il dos outros, pense au salut des âmes. le mas ele véritable. pensa na salvação das almas. primeiro. Alléluia. Aleluia. Et donc, le deuxième cavalier, E o segundo cavaleiro, cavalier de là, qui tue o cavaleiro que mata dans les guerres, na guerra, qui divise, que traz a guerra qui para met des dividir. peuples contre d'autres peuples, Povo contra povo, qui met des nations contre des nação nations, contra nação, des tribus contre des tribus. tribo contra tribo. Regardez tout le génocide qu'il y a eu en Afrique. Quando você vê tudo que está Tutsi, acontecendo Hutu, na África, des milliers ont été coupés, leurs milhões e têtes ont milhões de été pessoas coupées. foram mortas com a cabeça Toutes cortada. sortes de tueries, de guerres. Todo tipo de rumores de Durant les guerra. derniers siècles, Nesses últimos séculos, il n'y a pas eu autant de guerres comme maintenant não là. teve tantas guerras como agora. Il y a tellement de guerres aujourd'hui. Hoje tem tanta On ne guerra sait même plus où il n'y a pas de que guerre. não sabemos até onde não tem Il y a guerra. quelques pays sur terre où il n'y Tem a plus de alguns guerre. países que não tem guerra nessa Mais guerra. la majorité des pays Mas sont a tous en maioria guerre. dos países estão em guerra. Il y a toujours eu de la guerre Todo tempo tem a sur guerra la terre. sobre a terra. Frères et sœurs, Meus irmãos, deuxième accomplissement, o segundo acontecimento, effusion de sang. o derramamento de Le sangue, cavalier rouge, o cavaleiro il vermelho. va faire couler le sang. Ele vai fazer o sangue escorrer. Accomplissement de cette prophétie. O cumprimento dessa On profecia. continue, frères et sœurs. Nós continuamos. Revenez avec moi dans l'Apocalypse, Nós vamos voltar em Apocalipse, chapitre 6. no capítulo de On va 10. passer au troisième saut. Nós vamos passar no terceiro selo. Jésus va ouvrir le troisième saut. Jesus abre o terceiro selo. Troisième saut. O terceiro selo. Il vient et il ouvre. Ele vem, ele chega e ele abre. Et un troisième cavalier va être E o relâché. terceiro cavaleiro será
lançado. Troisième cavalier va être O relâché. terceiro cavaleiro será lançado sobre a terra. Venez avec moi, frères et sœurs. Venha ler comigo. Apocalypse chapitre 6. Apocalipse no capítulo 6. Alléluia. Apocalypse chapitre 6, Apocalipse capítulo 6, verset 5. no versículo 5. Verset 5. Versículo 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, Quando abriu o terceiro selo, j'entendis le troisième être vivant ouvi o terceiro ser vivente dizendo, qui a dit, que disse, viens. vem. Alors je vis un cheval noir. Então eu vi um cavalo preto, Celui qui le montait e o seu cavaleiro, tenait une balance ele à la tinha main. na mão uma balança. Et j'entendis E eu ouvi comme une voix au milieu des quatre êtres vivants. como uma voz no meio dos quatro seres Et viventes, elle disait, e ele dizia, une mesure de blé uma medida de trigo pour un denier por denário, et 3 mesures e d'orge 3 medidas de cevada pour un denier. por denário. Quant à l'huile et au vin, E não danifiquem ne leur fait pas de mal. o azeite e o vinho. Aleluia. Oh, Oh, aleluia. la bachaka, la basai. Frères et sœurs, voilà le troisième cavalier Veja o relâché. terceiro cavaleiro que foi lançado na terra. Venez avec moi Voltamos dans Matthieu, no livro de Mateus. toujours le livre, Justamente no livro de Mateus 24. toujours le même livre, Todo o tempo no mesmo livro, chapitre 24, no versículo 24, verset 7. no versículo 7. Regardez la troisième réponse du Christ, Olha a terceira resposta do Cristo, qui correspond au troisième cavalier. que corresponde ao terceiro cavaleiro. La réponse 3, dans l'ordre. A resposta exata em ordem no livro de Mateus. Réponse numéro 3, A resposta número 3, cavalier numéro 3, cavaleiro número 3, verset 7. no capítulo 7, Dans le chapitre 24, verset No. 7. no versículo 7. Car nation se dressera contre nation et royaume contre royaume dans divers lieux. Il y aura des famines. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome. Aleluia. Le cavalier de la famine. O cavaleiro da fome. Le cavalier O cavaleiro de la pauvreté. da pobreza. Le cavalier de la faim. O cavaleiro da fome. Le cavalier de la souffrance. O cavaleiro do sofrimento. La famine. A fome. Il est relâché, ça fait longtemps. Ele foi lançado já faz bom tempo. Le prophète de l'Éternel, O profeta do Deus eterno, David War, profeta David Wall, a vu Dieu le relâcher ele viu Deus soltar précisément le 19 août a 19 do mês de agosto 2008. 2008. Cette date est Essa inscrite data là-haut dans le ciel. está escrita dentro do céu. Voilà la date où ce cheval noir Veja a data onde esse cavalo preto, a été lâché. onde ele foi lançado. Et qu'est-ce qui s'est passé? O que aconteceu? En octobre 2008, Em outubro de 2008, outubro octobre, de 2008, c'est-à-dire 2 mois après qu'il l'a vu, 2 meses depois que ele viu, 2 mois après qu'il ait prophétisé, 2 meses depois que ele profetizou, parce qu'en août il avait prophétisé partout, sur les radios, no mês de sur la agosto, télévision, ele partout. falou em todas as televisões Au mois d'août, no mês de agosto. il a dit à tout le monde, E ele disse a todo mundo: j'ai vu le cheval noir relâché. eu vi o cavalo preto ser lançado. J'ai vu la crise économique Eu vi globale. a crise econômica global. J'ai vu la chute de la bourse mondiale Eu vi a queda da bolsa mundial sur toute la terre. toda a terra. Et le monde entier va E o être mundo touché inteiro será tocado par cette crise por économique. causa dessa crise Il econômica. a dit ça le 19 E ele août falou isso 19 de agosto 2008. de 2008. Pourquoi? Parce Porque qu'il s'était retrouvé dans le ciel
Porque ele se encontrou dentro do céu. Et il a vu E ele viu exactement ce que l'Apocalypse vient de dire. exatamente o que o Apocalipse diz. Il a entendu une voix parler Ele ouviu uma voz falar du trône do trono et de qui a Deus relâché e que soltou le cheval noir. o cavalo preto. Et ensuite, il a vu le cheval venir, E ele courir, viu o courir, cavalo courir, preto que corria, courir dans tout le royaume, courir, courir. sobre todo o reino. Et ensuite, il a vu ce cheval s'approcher de Ele lui. viu aquele cavalo se aproximar dele. Et il a vu le cheval était avec des, vous savez, Crina. voilà, les crinières, exactement, la crinière E bouclée. ele tinha uma crina Très belle, très longue. muito bonita e longa. Il a vu aussi la face du E cavalier. ele viu também a face do Et cavaleiro. ensuite, frères et sœurs, E depois, meus irmãos, le cavalier s'est approché, o cavaleiro se aproximou. il l'a vu face à face. E ele viu o cavaleiro face a Il face. avait une crainte. E ele teve grande temor. Il a vu ce cavalier avec Ele viu une esse cavaleiro balance com uma balança dans la main. dentro da sua mão. Et ensuite, il a vu ce cavalier-là E ele partir sur viu la esse terre. cavaleiro vir sobre a terra. Frères et sœurs, Meus irmãos, octobre 2008, outubro de 2008, crash boursier dans le monde a entier. crise 2 mois après, 2 meses depois, le cavalier a fait un travail. o cavaleiro fez um trabalho. Il est allé de banque en banque. Ele foi de banco em banco. Banque mondiale, Banco Mundial, Banque européenne, Banco Europeu, la Société Générale, as sociedades, la BNP, a BNP, Lehman Brothers qui se trouvent aux États-Unis, todos os outros bancos que se encontram nos Estados toutes les Unidos. plus grandes banques de la Todos os planète. grandes bancos do planeta. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est E passé? depois o que aconteceu? Le matin du 10 No, de octobre 2008, no dia da un matin, manhã de 2008, les traders, os grandes ceux qui font des calculs boursiers pour gagner de l'argent, ils vont au travail normalement. as pessoas que trabalham para ganhar dinheiro Quand ils arrivent à leur bureau, qu'est-ce qu'ils voient? e quando eles chegam nos Compreenem bancos, tudo. nos escritórios, eles não compreendem nada. Il y a un trou dans la caisse. Tem um grande buraco Enorme. na caixa, enorme. Et il y a l'effet de domino Efeito de dominó que cai dans le monde entier. no mundo inteiro. Les banques sont connectées en fait. Todos os bancos são C'est conectados pour ça no que ça mundo. fait l'effet de É domino. por isso que faz esse efeito dominó. Toutes les banques ont commencé à tomber. Todos os bancos começaram a Et cair. on vous dit que la banque, E nós dizemos que o banco c'est elle qui est le cœur d'un que é pays. o coração de um país. C'est elle qui donne la vie au pays. É o banco que dá a vida C'est para pour o ça qu'on vous país. dit, là où il y a des banques, Lá existe o banco, il y a l'économie tem qui a economia peut se développer. que se desenvolve. Si un pays n'a pas assez de banques, Que país não tiver banco, il est pauvre. ele é povo. Ou si ces banques sont faibles, s'il a des banques qui sont faibles, Se existem bancos que são fracos, son pays sera faible. o país será fraco. Plus tes banques sont riches, Mais o teu banco é rico, plus ton pays sera riche. mais o teu país será rico. Puisque les banques prêtent de l'argent. Porque o banco ele faz empréstimos de Et dinheiro. quand toi tu vas avoir de l'argent, E quando você receberá, tu vas avoir você un terá pouvoir dinheiro. d'achat. Você vai ter direito de Ça compra. veut dire que tu vas commencer à donner de l'argent un peu partout à ton Quer dizer pays. que você vai dar dinheiro para o teu país, para todos Et os d'autres vont lugares. récupérer E outros verão et vont aussi recuperar donner e après. vão dar os Ça va faire un effet de chaîne Isso vai ter efeito de qui s'appelle la crescimento. croissance E économique. quer dizer o crescimento econômico. Grâce aux banques. Graças aos bancos. Quand il n'y a pas de banque Quando não tem banco, et qu'il n'y a pas d'argent, que não tem dinheiro, il n'y a pas de croissance. não tem crescimento. Personne ne peut acheter et Ninguém dépenser. pode comprar e gastar. Ce jour-là, Nesse dia, le cheval noir a frappé la planète. o cavalo preto destruiu o planeta. Le crash a été frappé sur toute la planète. E todo o planeta foi atacado. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, frères et sœurs, Eu não sei se vocês marcaram, irmãos. même nos porte-monnaies en souffrent. Mesmo En nós, Guyane, na Guiana, a gente sofreu por causa disso. depuis qu'il y a eu cet événement dans le monde entier, Depois que teve esse evento dentro do mundo inteiro, combien de banques ont coulé, ont fermé et nos porte-monnaies e ont quantos bancos souffert. fecharam e nós pagamos o On n'a preço. pas arrêté de parler de ça aux actualités, frères et Eles não sœurs. pararam de falar disso nas Ce qu'on faisait avant, on ne peut plus le faire. Todos os jornais falavam dessas coisas que nós podíamos. On a dû changer nos habitudes. Nós tivemos que mudar nossas Tellement de choses ont changé. Tantas coisas mudaram. Avant, tu avais l'habitude d'aller au restaurant 3-4 fois par mois. Nós tínhamos o costume de ir lá no restaurante 4 ou 5 vezes Eh por bien, mês. maintenant, tu vas une seule fois. E muitas vezes tu pode ir somente uma Avant, tu vez. avais l'habitude d'acheter des bons vêtements souvent. Antes você tinha hábito de comprar boa e Et roupa. bien, maintenant, tu es obligé de diminuer ça. E hoje você é obrigado a Mais nous, ce diminuir. n'est pas à la même échelle que la pauvreté qu'il y a dans les Mas autres nós pays. ainda não estamos no nível da pobreza como outros países. Eux, ils ont été frappés plus durement Eles encore. ainda foram
machucados mais ainda. Et il y a même des morts. Teremos morte por causa dessas On coisas. continue, frères et Nós sœurs. continuamos, meus irmãos. Venez avec moi. Nós vamos continuar. Et cette fois-ci, c'est dans le dernier cavalier. E agora é sobre o último cavaleiro. Apocalypse chapitre 6 toujours. Apocalipse 6 todo o tempo. Toujours le dernier cavalier. Agora o último cavaleiro. Alléluia. Aleluia. Béni soit l'Éternel. Bendito seja o Deus da terra. Merci Saint-Esprit. Obrigado, Espírito Santo. Verset 7. No versículo 7. Et c'est ça que nous allons voir ce matin. E é isso que nós vamos ver essa manhã. Regardez le verset 7. Olha bem o versículo 7. Chapitre 6. No Apocalypse chapitre 6. Tout le monde a trouvé. capítulo Verset 6, 7. no versículo 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, Quando o cordeiro abriu o quarto selo, j'entendis la voix du 4e être vivant eu dire: ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Viens. Vem. Alors je vis un cheval verdâtre. E eu olhei e eu vi um cavalo amarelo. Celui qui le montait Seu cavaleiro, avait pour nom la mort sendo este chamado o nome de morte. et le séjour des morts E o inferno estava seguindo l'accompagnait. e seguia com ele. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre. Lhe Sur le foi quart de la terre. dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. Pour tuer par l'épée, Para matar para a espada, pour tuer cette fois-ci, par para l'épée, matar por espada, par les famines. pela fome, Cette fois-ci, il vient pour tuer lui-même. e esse veio para matar ele mesmo, Par la peste com a mortandade et par les bêtes sauvages de la e terre. pelas feras da terra, pelas feras da terra, animais ferozes da terra. Frères et sœurs, Meus irmãos, frères et sœurs, meus irmãos, frères et sœurs, meus irmãos, voici le 4e cheval, veja o quarto cavaleiro, le cavalier vert, o cavalo amarelo, le cheval vert, o cavalo amarelo, qui a été relâché que foi solto, pour tuer, que foi solto, pour détruire, pour anéantir. Oui, il y a des passages qui disent vert, d'autres disent pâle, mais c'est la même chose. Você não vê parte Cheval dele, vert, presque jaune. C'est pour ça qu'il y a des traductions de c'est vert, mais verdâtre. Amen. c'est un vert presque jaune. Tout à fait. En portugais, C'est parce qu'on ça avait vu ces choses-là. Certaines traductions disent pâle, d'autres disent vert. C'est la même alguns chose. diz palo e outros diz amarelo. Et regardez bien, frères et sœurs. Amarelo pálido, verde pálido. Regardez bien. Olha bem, meus irmãos. La mort et le séjour de mort l'accompagnent. A morte e o inferno acompanham ele. Venez avec moi. E o frères et lugar sœurs. dos mortos Dans acompanha ele. Matthieu. Nós vamos voltar em Mateus. Et regardons ce que Matthieu dit. E nós vamos ver o livro de Mateus. Aleluia. On va reprendre le verset 7. Nós vamos continuar no versículo 7. Matthieu 24, 7. Mateus 24, 7. Car nation se dressera contre nation, royaume contre royaume. Dans divers lieux, il y aura des famines et des tremblements de terre. Mais tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'accouchement. Alors on vous livrera à la détresse et on vous tuera. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Est-ce que vous avez vu la chronologie, l'ordre? A ordem. Vous savez que Jésus n'est pas un Dieu confus. Vocês sabiam que Jesus ele não é um Deus confuso, Il y a du désordre. com desordem. Quand il dit quelque chose, Quando ele fala alguma coisa, tout est ordonné. tudo é ordenado. Aleluia. Tudo é ordenado. La parole de Dieu est A dans l'ordre. palavra de Deus é em La ordem. révélation A est ordonnée. revelação é ordenada. Le royaume de Dieu est O reino de ordonné. Deus é ordenado. Il n'y a pas de confusion dans le Não tem royaume. confusão dentro do reino. Lorsqu'il a répondu à ses disciples, Quando ele respondeu aos seus discípulos, il a donné ça ele deu essas dans coisas, l'ordre chronologique. a ordem cronológica. S'il pouvait dire petit 1, ça. Petit 2, ça. Cronológica. Petit 3, ça. Ele podia dizer Petit 4, ça. 1 é isso, 2 é aquilo, 3 é dessa forma. S'il pouvait le dire, il l'aurait Se ele, dit. se ele podia falar dessa maneira, ele falaria.
Mas ele deu as coisas em ordem. Le cheval vert, O cavalo amarelo, le cavalier vert o cavalo amarelo, a été relâché, frères et ele sœurs. foi solto. Et vous savez quand? Você sabia quando? A été relâché le 4 février 2011. Ele foi solto o 6 de fevereiro de 2011. Le prophète de l'Éternel l'a vu. O profeta do Deus Eterno viu Toujours pareil en vision. todo o tempo em visão. De la même façon, Da mesma maneira, relâché sur la terre. ele foi solto sobre a terra. Il l'a vu. Ele viu Et d'autres également attestent, e outros também certifient. certificam. Et le Seigneur nous dit quoi, O frères et Senhor sœurs? nos diz o que, meus irmãos? Le Seigneur nous dit O Senhor que nos diz c'est le 4e cavalier. que esse é o quarto cavalo. Il n'y a pas 5 cavaliers, il y a 4. Não existe 5 cavaleiros, existe 4. Tous les 4 sont relâchés. E todos os 4 já foram soltos. Celui-là, le dernier là, Esse último c'est le lá, cavalier de la mort. esse é o cavalo da morte. Alors lui, il est déjà en action Ele já está em ação sobre a en terra. faisant couler le sang Fazer sangue escorrer le plus possible do máximo possível avec les guerres, com a guerra, avec la famine, com a fome, avec les animaux com os dangereux, animais perigosos, avec toutes sortes de com malédictions. todo tipo de Il maldição. parcourt la terre Ele faz volta na terra, et il tue, il tue, ele il mata, tue, ele il tue, mata, ele il tue, mata, ele il tue. mata, ele mata, ele mata. Il est relâché. Ele já foi solto. Frères et sœurs, Meus irmãos, on vient de voir dans Matthieu, nós Verset continuamos a 9. ver no versículo 9. on vous livrera à la détresse et on vous tuera. Vocês serão atribulados e serão mortos. E vos Frères matarão. et sœurs, ce cavalier-là, il travaille avec les 3 autres. E esse quarto cavalo, ele trabalha junto com os outros 3 cavaleiros. Les autres, eux, ils sont là pour venir Os outros já têm a corrompre l'Église, para corromper a igreja, pour faire les guerres se provoquer, para fazer as guerras se provocarem, pour faire la crise économique para arriver. fazer a crise econômica com a fome. Et lui, il arrive derrière et E puis esse quarto tue. ele chega no final e ele Il mata. tue. E ele mata. Il arrive et il tue tout. Ele vem e ele Juste mata. après, il vient pour tuer. E até o final ele vem para matar. Frères et sœurs, Meus irmãos, vous allez me dire, oui, pasteur. vocês vão dizer sim, pastor. Mais quand est-ce que Jésus arrive? E quando é que Jesus vem nesse caso? J'ai compris les 4 Eu cavaliers. já compreendi os 4 cavaleiros. J'ai compris qu'ils sont relâchés. Eu já entendi que eles já foram soltos. J'ai compris qu'ils sont libérés sur la terre. Eu já entendi que eles estão soltos sobre a terra. Mais maintenant, Mas agora, quand est-ce que Jésus arrive? quando é que Jesus virá? Revenez avec moi. Nós vamos voltar Apocalypse chapitre 6. em Apocalipse 6. Regardez ce qui se passe juste Olha o que, après. é que acontece depois dessas coisas. Juste après que le Depois dessas 4e coisas, soit relâché. depois que o quarto cavaleiro será Juste solto. après le cheval vert. Depois do cavalo amarelo. Regardez ce qui se passe. Olha bem o que acontece. Jésus va ouvrir le 5e sceau. Jesus vai abrir o 5º selo. Aleluia. Regardez ce qui se passe avec le 5e sceau. E escuta bem o que acontecerá no 5º selo. Regardez bien, frères et sœurs. Olha bem no 5º selo. Le 5e sceau, O 5º selo. la 5e ficelle. O Du último rouleau. quinto fio do selo. Jésus vient, il va l'ouvrir. Jesus irá abrir. Regardez cela. Olha bem o que está Verset escrito. 9. No versículo 9. Chapitre 6, verset No 9. capítulo 6, no versículo 9 de Chapitre 6, verset Apocalipse. 9. Il dit, Ele diz: quand il ouvrit le 5e sceau, quando ele abriu o 5º selo, je vis sous l'autel les âmes. eu vi debaixo do altar as Écoutez almas. bien, écoutez bien, écoutez bien. Escutem bem essa Je mensagem. vis sous l'autel les âmes Eu vi sobre o altar as almas de ceux qui avaient été immolés daqueles que tinham sido mortos à cause de la parole por causa da palavra de de Deus, aleluia, Dieu et du e témoignage por causa do qu'ils testemunho avaient que sustentava. porté. Ils crièrent Clamava em grande voz, dizendo: jusqu'à quand, Maître Saint até quando, o soberano Senhor, et vrai, santo e verdadeiro, tardes-tu à juger, não julga à nem venger vingas o nosso notre sang sangue en le faisant payer dos que habitam aux sobre a habitants de terra, la terre. Aux habitants de la terre. os habitantes da terra. Verset 11. Versículo 11. Une robe blanche E cada deles fut dado donnée à uma chacun vestidura d'eux, branca, et il leur fut dit e eles lhe disseram, de se tenir en repos quelque temps encore, disseram de repousar ainda um pouco tempo, jusqu'à
jusqu'à ce que soit até que se complete au complet leurs compagnons d'esclavage et leurs frères completamente o número dos conservos dos seus irmãos qui allaient être tués que comme iriam ser eux. mortos igualmente como eles foram. Alléluia. Aleluia. On continue. Nós continuamos Verset 12. no versículo 12. Voici, je vis, quand il ouvrit le 16e sceau, il y eut un grand tremblement de Eu vi terre. também o cordeiro abriu o sexto selo e um grande terremoto de terra. Toujours dans le 6e sceau, frères et sœurs. Todo o tempo no segundo Tout selo. ça, c'est dans le 6e sceau. No segundo selo, meus irmãos. Et le soleil devient noir comme un sac. O sol se tornará negro como Un sac de crin. como um saco de crina. La lune entière devient comme du sang. A lua toda como sangue. Les étoiles du ciel tombèrent. As estrelas do céu cairão pela terra. Comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses Como figues. uma figueira quando é abalada pelo vento forte, deixando cair seus Le figos. ciel se retira tel un livre qu'on roule. Os céus se colherão como um pergaminho quando se enrola. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Meus irmãos, eu vou parar aqui. Ensuite, ils disent les rois de la terre, les chefs militaires, O rei les da puissants, terra, os chefes etc. da terra e vont Deus. se cacher dans les cavernes. Eles vão se esconder nas cavernas. Verset 15. Je vais m'arrêter là. Mas eu vou parar aqui. Pourquoi je vais m'arrêter Por que là? eu vou parar aqui? Est-ce que le peuple de Dieu a déjà compris? Vocês já entenderam a mensagem? Aleluia. Alléluia. Aleluia. Ele diz, podem ver aleluia. Aleluia. Est-ce que le peuple de Dieu a compris pourquoi je m'arrête là? Vocês estão entendendo por que eu paro aqui? Frères et sœurs, Meus irmãos, le 6e sceau, o sexto selo c'est le temps de l'église, de la é o grande tempo tribulation. da igreja da grande tribulação. C'est le temps du peuple qui va vivre dans la grande O sexto tribulation. selo é o tempo das pessoas da grande tribulação. Le temps de la persécution, O tempo da perseguição. où on va tuer les chrétiens Onde os crentes serão mortos. et où tu ne seras pas libre pour Onde lire você la não Bible et será avoir une Bible livre chez mais toi. para ler a Bíblia na tua casa. Où on va mettre à mort Onde eles vão ser colocados tous mortos. ceux qui voudront croire en Christ. Todos aqueles que querão Le crer em Cristo. 6e sceau, mon frère, Sexto selo, meus irmãos. c'est le sceau après la venue Esse é de o selo depois da Jésus. vinda de Jesus Cristo. C'est lorsque Jésus sera déjà É depois parti que avec Jesus son já partiu com a sua Église. igreja. C'est lorsque l'Église É o lugar corrompue onde restera et a igreja souffrira. corrompida vai ficar. C'est lorsque les 5 vierges folles É o resteront. momento das 5 virgens loucas que C'est ficaram. le temps où il y aura une souffrance pour É ceux o qui tempo resteront que sur terá terre. sofrimento para aqueles que ficaram sobre C'est a le terra. temps où ce sera la É o fin tempo do fim. pour le peuple de Dieu. Mas povo de Deus. Et juste avant cette Mas fin, antes dessas coisas, Jésus sera Jesus déjà terá vindo te buscar. Et lorsque vous regardez, E quando você olha alors sera son avènement. a hora da sua vinda, Donc avant le 6e sceau, antes do sexto selo, avant le 5e sceau du moins, antes do quinto selo, tout se passera avant le 5e sceau. todas essas coisas da vida do Senhor Jesus se passará antes do quinto selo. Vous allez me dire, Vocês vão dizer, mais pasteur, qu'est-ce que mas tu nous pastor, o avais que, dit? que o Senhor está nos dizendo? Tu nous avais dit que tu allais nous montrer O Senhor falou que nos ia nos mostrar certaines choses. algo, Frères et sœurs, meus irmãos, aleluia. est-ce que vous savez Vocês sabiam que le cavalier vert, que o cavalo amarelo, cavaleiro amarelo, le cavalier le dernier, o cavaleiro amarelo, o último cavaleiro, a été filmé? foi filmado? Aleluia! Hoje, Alléluia! aleluia! C'est dans l'esprit. Hein? É um espírito. O cavaleiro amarelo é um espírito. C'est pas quelqu'un qui s'est habillé avec la peinture verte et puis Não é alguém que se vestia qui com a a pintura verde, peinturé son cheval et puis que pintou o cavalo dele. Vous allez voir. Vocês vão ver. Vous savez quoi? Vocês sabiam o quê? C'est passé devant les yeux de tout le monde. Isso passou diante dos olhos de toda a terra. Mais Todo personne mundo ne viu. s'est arrêté Mas sur ça. ninguém prestou À atenção partir nessas de ce coisas. que la Bible révèle. A partir do momento que a Bíblia falou. Et personne n'a fait le parallèle avec la venue Ninguém de fez Jésus. o ligamento paralelo com a vinda de Jesus. Tout le monde disait, ah, pfff, ça c'est ça. Ah, Ah, isso, c'est pas maintenant ça. isso não é agora, isso é para Ah, depois. c'est pas Ah, pour nous. isso não é para nós. Vous pensez que Dieu ne va pas donner des indices à son peuple? Mas vocês pensam que Deus não vai mostrar as coisas do seu Vous povo? pensez que Dieu ne va pas révéler ça à son peuple? Vocês pensam que Jesus não vai revelar essas Vous coisas? pensez que Dieu ne va pas montrer des signes à son Vocês peuple? pensam que Il Jesus não vai a mostrar? été filmé. Ele foi filmado, Et vous o savez mundo inteiro veio. au milieu d'une troupe qui était en guerre. No meio
combate, de uma au guerra, milieu de trucs qui tuaient. no meio de um lugar de guerra, de morte. Et ça s'est passé en 2011. E isso aconteceu no ano de 2011. Je veux vous lire. Eu vou ler para vocês. Le 4 février 2011, O 4 de fevereiro de en 2011, direct sur Euronews, em direto sobre a Euronews, sur NBC, sobre a NBC, sur CNN, sobre a CNN, les plus grandes chaînes sobre mondiales todas as grandes televisão mundial, du monde do entier, mundo inteiro, les téléspectateurs os telespectadores et les internautes e os internautas, ont vu en direct. eles viram em direto, nós vimos Moi-même, em je direto. l'ai vu aussi. Eu mesmo vi em direto. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, ah, c'est encore un esprit satanique, ça. E Hein? quando eu vi isso, eu falei, ah, é ainda o espírito Et satânico. j'avais pas encore fait le pas. Le Mas Seigneur ainda m'avait não pas tinha- encore révélé O ces Senhor choses. ainda não tinha me revelado essas coisas. Et tout le monde a vu. E todo o mundo viu, En direct, em direto. en plein milieu des émeutes en Égypte. E, não, En plein milieu des émeutes où il y avait une foule. respirando. Émeutes, c'est comme si c'est une foule de personnes qui se battent Ah, no meio de uma multidão de guerra no Egito, en Égypte. Sur la place Tahrir, sobre a praça do Tahir, l'apparition du cavalier a vert. aparição do cavalo amarelo. Et vous savez quoi? E vocês sabiam o quê? Vous savez pourquoi il est vert? E vocês sabiam por que ele é Vous verde, savez amarelo? pourquoi il va tuer Vocês sabiam énormément? por que ele vai matar enormemente? Vous savez pourquoi il va même tuer les chrétiens? Vocês sabiam por que ele vai matar mesmo os crentes? Jésus qui dit, il va vous tuer. Jesus que diz, ele vai vos matar. Il va tuer. Ele vai C'est matar. Jésus qui l'a dit dans Matthieu É 24. Jesus que falou, ele vai matar Vous vocês. savez pourquoi il est vert? Vocês sabiam por que ele é amarelo verdeado? Quelle est la couleur du drapeau de l'islam? Qual é a cor da bandeira do Islã? Vous l'avez jamais vu? Vocês não viram? C'est un drapeau vert. É uma bandeira Avec des verdeada lettres amarela. marquées, je Com ne sais pas letras quoi, en arabe. marcadas em árabe. Allez un jour sur internet, tapez drapeau de l'islam. Procura bandeiras do Islã na Je parle ouvertement, je n'ai peur de rien, frères et sœurs. Eu falo diretamente porque eu não tenho medo de nada. Le cavalier vert, O cavalo verde, le cavalier de la o mort, cavalo da morte, il parcourt le monde entier ele passeia sobre o mundo et inteiro il détruit. e ele destrói. Et donc il a été filmé Ele foi filmado sur la place Tahrir, sobre a place do Tahir, aux couleurs de l'islam, no meio, et il était suivi de 3 boules de lumière e ele estava seguido de 3 bolas de luz qui s'avançaient au milieu des manifestants, que se avançava no meio dos manifestantes, et ensuite ça s'est envolé vers le ciel. e isso voou depois sobre o céu. CNN A CNN, a montré, vous savez, quand ils font les news comme s'il y a une grande quando eles catastrophe sur fazem Terre, grande catástrofe que vous voyez faz news, l'animateur qui est você choqué, vê o et qui animador que montre está comme ça, chocado, qui parle que comme ça. fala dessas coisas. Regardez, ça s'est passé, regardez Isso ça, ça. aconteceu, olha isso que CNN aconteceu. était en direct pendant des heures. Quando ele vê essas coisas direto, Le monde entier a parlé de o ça, mundo inteiro falou mais dessas le coisas. monde entier a rigolé. E o mundo inteiro riu dessas coisas. Frères et sœurs, la Bible dit quoi? A Bíblia La diz Bible que dit qu'au temps de Noé, tout le monde voyait Noé no tempo de travailler. Noé, todo Tout le mundo via monde Noé. voyait le grand bateau. Todo mundo via o Tout le monde se rendait compte qu'il y avait une arche qui était Todo fabriquée. mundo se dava conta que tinha uma arca. Tout le monde entendait Noé dire que la fin Todo arrive. mundo dizia, eu ouvia Noé dizer. Tout le monde disait, mais celui-là, il est comment? E esse é o quê? Il est fou. Ele é louco. Tout le monde disait, c'est un malade. E todo mundo dizia, é um doente. Tout le monde disait, mais lui, il commence à perdre la tête. E todo mundo dizia que Noé estava perdendo a cabeça. Et tout le monde se disait, E todo mundo se dizia, c'est pas pour maintenant, não é Noé. para agora, Qu'est-ce qui se Noé. passe avec O toi? que acontece contigo? Oh, vis ta vie. Vai viver a tua vida. Ton plaisir à la Pega vie. o prazer na tua Tu vida. es en train de te tuer dans du travail, Você dans está un se travail matando, fazendo um qui trabalho. t'amènera à Isso quoi? vai te levar ao quê? Tu crois en la parole de qui là? Você crê na palavra de quem? Tu as entendu une voix? Você entendeu uma voz? Mais cette voix-là t'a dit Mas quoi? essa voz te disse o quê? Mais Noël, t'as fait un mauvais rêve. Você fez um mau sonho. Et puis voilà comment l'esprit du monde parle. E veja como o Espírito do mundo nos fala. Frères et sœurs, Meus irmãos, on va regarder tout de suite, nós vamos ver um vídeo, sans plus tarder. sem mais tardar. On va commencer à regarder les choses ensemble. Nós vamos ver as Alléluia. coisas juntos. Béni soit l'Éternel. Bendito seja o Deus eterno.
Seigneur Jésus. Senhor Jesus. C'est une vidéo onde tout le monde a vu sur tout le planète le cheval C'est un esprit. Il a été filmé. Vous savez, parfois les esprits se matérialisent. Muitas vezes o espírito se materializa. Parfois on voit. E muitas vezes on voit le démon, mais on voit l'esprit mauvais. Nós vemos também. Parfois il vient et il se montre. E muitas vezes ele se revela. Mais Dieu a permis qu'il y ait une caméra qui passe par là. Mas Deus permitiu que teve uma câmera para filmar o Alléluia. que é o último cavaleiro. Et Dieu a fait ça pour son peuple. E Deus fez essas coisas para o seu povo. Pour que son peuple para que o seu povo puisse prendre conscience pegue consciência que maintenant que agora le dernier saut, o último selo, le quatrième saut, o quarto selo, juste avant la venue du Christ, antes da vinda do Cristo, est déjà ouvert, já está aberto, est déjà relâché. já foi solto. On est en plein dedans. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière? Vocês podem ligar a luz e vão voar aqui no cheval, você para pensar no cheval de la terra normal, hein? Alléluia. Regardons tous ensemble, frères et sœurs. Isso aconteceu em 2011, todo mundo viu essa cena. Bonaparte fait des remarques sur ces choses. Il faut bien regarder ces vidéos. Ça s'est passé en Égypte. Isso aconteceu no Egito. 4 shot dead and 13 were wounded as overnight the battle for Tahrir Square in central Cairo took on an increasingly violent turn. Pro-Hosni Mubarak supporters are said to have opened fire on anti-government protesters. Egypt's army has now begun deploying tanks in among the protesters. The nighttime deaths add to those killed yesterday, underlying just how dangerous the demand for democracy has become. Many see the increase in violence as an attempted government-backed crackdown on the pro-democracy demonstrations. Mubarak promised on Tuesday to surrender power in September to try to defuse the unprecedented challenge to his 30-year rule, but his refusal to go immediately angered protesters. Hours later, the army told the reformers to go back home as Mubarak backers, throwing petrol bombs and wielding sticks, gathered on the outskirts of the central square and tried to gain entry. Now the government is calling for an end to the protest before talks over constitutional change can begin, but the activists are refusing, building up to Friday's planned march on the presidential palace. Regardez, frères et sœurs, regardez en bas, regardez en bas, regardez. Ça, c'est en train de reprendre. Ne vous inquiétez pas, ça va tourner en plusieurs fois pour que vous puissiez bien voir. Il était au milieu. Il y a eu des morts ce soir-là, en quantité dans la rue. Des morts et des morts. Vous allez dire, mais c'est simple comme ça? Eh oui, c'est simple comme ça. E vocês vão dizer, é simples dessa maneira. Euronews, CNN, pour ceux qui ont Internet, chez vous, para quem tem internet na casa de vocês, vous allez taper vocês vão digitar Cavalier de l'Apocalypse, Cavaleiro do Apocalipse, Égypte. Egito. Vous allez voir toutes les vidéos de CNN, NBC, toutes les vidéos d'Euronews qui enregistrent ça et sur Internet. Vous tapez Cavalier de l'Apocalypse. Vocês vão escrever Cavaleiro do Apocalipse. Même les gens du monde Mesmo as pessoas do mundo ont dit que ce sont les cavaliers de l'Apocalypse. Eles dizem o Cavaleiro do Apocalipse. Même eux l'ont dit. Mesmo eles disseram isso. Eux-mêmes reconnaissent. Eles mesmo reconheceram. Même s'ils ont reconnu, ils Mas continuent. mesmo se eles reconheceram, eles continuam no pecado. Regardez ça, regardez. Ils galopent et ils s'envolent. Au milieu de la foule. Ele cavava e ele voa no meio da multidão. La Bible dit qu'il a une épée de mort. A Bíblia diz que ele tem uma espada de morte. Et vous avez vu sa couleur? Vocês viram a cor dele?
Et ce n'est pas une télévision qui a filmé. Hein. Isso não foi uma televisão que On ne peut pas dire qu'il y a eu Isso não pode dizer que foi un petit malin qui a fabriqué une vidéo malandro que fez et puis qui a fait du trucage. Hein. E que fez uma... Mais c'est toutes les caméras de Mas télévision qui ont todas filmé as ça. câmeras do mundo inteiro. Donc il n'y a personne qui a fait du trucage. E ninguém pôde inventar essas C'était coisas. devant les yeux des Foi caméras. diante dos olhos das câmeras. Le cavalier vert, O Cavaleiro Verde. le dernier qui a été relâché O último que foi lançado sobre et a que le terra. prophète a E que prophétisé o profeta tinha profetizado 2 meses antes. avant même qu'il arrive. Antes mesmo dele vir sobre a terra. Hours later, the army Voilà le signe, Veja o sinal. le dernier signe, O frères et último sœurs, sinal antes da vinda do qui Cristo. montre qu'on est en plein dans Que le nos temps. mostra que nós estamos De la venue dentro du Christ. da vida do tempo de Cristo. Les 4 cavaliers sont relâchés Os 4 cavalos já foram soltos. et ils parcourent toute la terre. E eles passeiam sobre toda a terra. Ils vont dans tous les pays. Eles vão sobre todos os países. Ils parcourent toute la terre. Eles passeiam sobre todas as terras. Regardez. Olha isso, meus irmãos. Amen. Amém? Ils parcourent Eles ça. passeiam por todas as terras, meus Et irmãos. ils sont en train de détruire. E eles estão Est-ce destruindo a que tu peux terra. rallumer ma soeur? Ils sont en train de détruire, E eles estão destruindo. en train de détruire E eles estão destruindo toute l'église. toda a igreja. Ils détruisent l'église pour le cheval blanc. Ele destrói a igreja para o cavalo branco. Ils détruisent l'économie Ele destrói a economia pour le cheval noir. para o cavalo preto. Ils tuent des gens, ils font la guerre, Ele faz a guerra. ils font couler le sang Ele faz escorrer o avec sangue. des maladies aussi Todas as doenças sur também. toute la terre. Todo tipo de doença sobre a Et le dernier là, lui, il vient pour E o couper les último, ele têtes. vem para cortar a cabeça. Il pra vient pour matar. couper les têtes. Ele veio para cortar as cabeças. Vous entendez pas souvent les terroristes? Les terroristes, frères et sœurs. Les crashs. Les terroristes. Você acha que você pode falar? Tout ce qui est terroriste. Vous avez pas vu que c'est à la mode? Vous avez pas vu depuis des années qu'on est dans le problème du terrorisme? As 2 torres gêmeas que foi destruída. Depuis quand ça existe ça? Desde